قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی، ملتان سمیت دیگر شہروں کے قافلوں کا شام کوٹ پر اکھٹ، تمام قافلے شام کوٹ انٹرچینج ملتان سے لاہور روانہ ہوں گے، مرکزی قافلے کی قیادت عبدالرحمان کانجو کریں گے، سرائیکی خطے کے لیگی رہنماؤں کے قافلے شام کوٹ پہنچ گئے، سابقہ وزراء ایم این ایز اور ایم پی ایز کے قافلے شام کوٹ پہنچ رہے ہیں۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی، ملتان سمیت دیگر شہروں کے قافلوں کا شام کوٹ پر اکٹھ، تمام قافلے شام کوٹ انٹرچینج ملتان سے لاہور روانہ ہوں گے، مرکزی قافلے کی قیادت عبدالرحمان کانجو کریں گے، سرائیکی خطے کے لیگی رہنماؤں کے قافلے شام کوٹ پہنچ گئے ہیں، سابقہ وزراء ایم این ایز اور ایم پی ایز کے قافلے شام کوٹ پہنچ رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی، ملتان سمیت دیگر شہروں کے قافلوں کا شام کوٹ پر اکٹھ، تمام قافلے شام کوٹ انٹرچینج ملتان سے لاہور روانہ ہوں گے، مرکزی قافلے کی قیادت عبدالرحمان کانجو کریں گے، سرائیکی خطے کے لیگی رہنماؤں کے قافلے شام کوٹ پہنچ گئے، سابقہ وزراء ایم این ایز اور ایم پی ایز کے قافلے شام کوٹ پہنچ رہے ہیں۔ یہ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف بہاولپور رضا ملک۔ سر، سب سے پہلے میں رضا ملک صاحب سے سوال کروں گا۔ سر بتائیے گا کہ کتنے قافلے جو ہیں وہ لاہور کے لیے روانہ ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل قائد مسلم لیگ نواز شریف جو ہیں وہ 4 سال بعد وطن واپس پہنچ رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اس کو امید پاکستان کا نام دیا گیا ہے اور ایک بڑی تعداد مسلم لیگ نون کے کارکنان کی، ورکرز کی، عہدیداران کی، رہنماؤں کی جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے گامزن ہو چکی ہے لاہور کی طرف اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے، اور وہ جوش ہیں اس جلسے میں شرکت کے لیے سینکڑوں بسوں کا جو ہے وہ قافلہ جنوبی پنجاب سے جو ہے وہ لاہور پہنچے گا۔ بات کریں جنوبی پنجاب کے سب سے دور دراز علاقے ڈیرہ غازی خان سے، تو ایک بڑا قافلہ جو ہے وہ سینیٹر حافظ عبدالکریم اور اسامہ کریم کی قیادت میں جو ہے وہ روانہ ہوا ہے ڈیرہ غازی خان سے لاہور کی طرف، اور وہ اپنے قائد کا استقبال کریں گے۔ اس حوالے سے بھرپور 50 سے زائد بسیں جو ہیں وہ ڈیرہ غازی خان سے روانہ ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں بہاولپور کی، تو بہاولپور سے بھی جو ہے ایک بڑا قافلہ جو ہے وہ محمد اقبال چنڑ اور رانا طارق کی طرف سے جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں۔ سعود مجید جو ہے وہ پہلے ہی لاہور میں جلسے کے حوالے سے تمام تر انتظامات کی جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی کارکنان کی تعداد ہے جو پہنچی ہے، الگ صبح جو ہے پارٹی رہنما ہے ان کے گھروں پر جو ہے وہ کارکنان کو باقاعدہ جو ہے وہ ناشتہ کروایا گیا، جس کے بعد بسوں میں جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ اس طریقے سے جو ملتان سے جانے والے کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے وہ شام کوٹ پر جمع ہو رہی ہے، جہاں وہ اپنے قائدین کے ساتھ جو ہے وہ لاہور سے روانہ ہوگی۔ جی رضا ملک صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ تقریباً کتنے کارکنان ہو جائیں گے، کیونکہ نون لیگ نے جو ٹارگٹ دیا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اس سے زیادہ بندے لا سکے گی؟ جی دیکھیں، یقینی طور پہ جو ہے لوگ مختلف ذریعوں سے بھی جو ہے اپنے قائد کے استقبال کے جو ہے وہ روانہ ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو ٹرانسپورٹ ہے اس مطلوبہ مقدار میں، اس مطلوبہ تعداد میں جو ہے وہ دستیاب نہیں ہو سکی۔ عام لوگوں کا بھی خیال رکھ رہا تھا تاکہ ٹرانسپورٹ کا جو پہیہ ہے وہ چلتا رہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ کارکنان مختلف ذرائع سے بھی جو ہے وہ لاہور پہنچیں گے اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ ملتان سے جو قافلہ روانہ ہوا ہے اس میں اس کی قیادت ہے وہ عبدالرحمان کانجو کریں گے، اور اس حوالے سے جو ہے مختلف جتنے بھی پارٹی ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو سابقہ اراکین اسمبلی ہیں ان کو ایک بڑے اپنے علاقوں سے، اپنے حلقوں سے جو ہے وہ جلوس لے کے شام کوٹ جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہاولپور میں جو ہے وہ ستلج کے پل پر جو ہے اکٹھے ہوئے تھے، جبکہ غازی خان کی بات کریں تو غازی گھاٹ کے پل پر جو ہے وہ تمام قافلے اکٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے سینیٹر حافظ عبدالکریم کی قیادت میں جو ہے وہ لاہور کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ ایک بڑی تعداد ہے، قافلوں کا سلسلہ جو ہے وہ کل شام سے ہی سلسلہ جو ہے روانگی کا جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، اور ابھی ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ راستے میں ہیں اور سفر جو ہے وہ اپنا شروع کر چکے ہیں۔ جی رضا ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ایڈیٹر روحی امجد بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بخاری صاحب بتائیے گا ملتان میں کیا صورتحال ہے، کیا نون لیگ جو ہے وہ کامیاب ہوگی اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے میں؟ جی بالکل، آج کے جلسے کے حوالے سے بڑی تیاریاں کی گئی ہیں اور کئی دنوں سے اس حوالے سے موومنٹ جاری ہے۔
बहुत सारी जगहों पर जो है छोटे जलसों का इनेकाद किया गया, कॉन्फ्रेंस मीटिंग की गई और जो है लोगों को साथ साथ जो है कारकुनों को, ओहदेदारों को मुतहर्रिक किया गया कि वो इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए और तारीखी बनाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। इस हवाले से मुख्तलिफ पॉलिटिकल रहनुमाओं की ड्यूटियां लगी थी कि वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके वहाँ पर जो टिकट होल्डर्स हैं और आइंदा के टिकट के ख्वाहिशमंद हैं और जो ओहदेदार हैं उनको मुतहर्रिक करें, कारकुनों को इकट्ठा किया जाए। उनको टास्क दिया था कि आपने इतनी इतनी बसें और इतने इतने लोग लाने हैं। तो उस हवाले से पूरी तैयारियां की गई हैं। मुल्तान से तकरीबन 13,000 लोगों की शिरकत जो है वो मुतवक्को है और ये सारे लोग जो है ये शाम कोट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये वो सड़क है जो जीटी रोड को मोटरवे से मिलाती है, ये इंटरचेंज है। तो इस मकाम पर सारे जो काफिले हैं उनको इकट्ठा होने का कहा गया है कि सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे और फिर एक बड़े काफिले की सूरत में लाहौर की तरफ ये बड़ा काफिला जो है वो रवाना होगा। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो ओहदेदार और कारकुन और टिकट होल्डर जिन्हें ये टास्क दिया गया था और टारगेट दिया गया था, वो अपने टारगेट को पूरा कर रहे हैं। वो तो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम जो हदफ था उससे ज्यादा लोग लेकर जा रहे हैं और अब हमारे पास बसें और वैगनें कम हो गई हैं लेकिन लोग ज्यादा हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़े जलसे की तवक्को है और उसमें जनूब पंजाब भर से जो है बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्को है। उसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत हाल खराब होने के बाद और वहाँ से लोगों के नाला होने के बाद उन सारे लोगों की भी कोशिश है कि मुस्लिम लीग नून के टिकट के असूल के लिए कोशिश की जाए। मुस्लिम लीग नून के अपने लोग भी जो है जहाँ जहाँ हल्के में कई उम्मीदवार मौजूद हैं तो वो मुतहर्रिक है और ये इन्हें सबको कहा गया है कि ये जो जलसे में जो लोग लेकर जाएंगे ये उनके लिए आइंदा की सियासत के लिए भी बुनियाद बनेगी और इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर उनके टिकट का फैसला किया जाएगा। जो उम्मीदवार जो है वो कमजोर होगा तो उसकी टिकट को रिव्यू किया जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में बहुत ज्यादा भागदौड़ हमें देखने में नजर आई है और आज की जो सूरत हाल है उसमें भी बड़ी काफी गहमा गहमी नजर आ रही है और लोग जो है बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत के लिए इस काफिले में शरीक होने के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्तलिफ जो उम्मीदवार टिकट होल्डर और मुस्तकबिल के उम्मीदवार हैं वो अपने अपने जो जलसे हैं उनको करने के बाद छोटे छोटे उन्होंने अपने इनेकाद किए, उसके बाद लोगों को लेकर वो रवाना हो गए और इनको एक रैली की सूरत दी जा रही है और कोशिश है कि वो अपनी अलग अलग रैली लेकर वहां पर पहुंचे ताकि वो अपनी रैली को रजिस्टर्ड करवा सकें और क़यादत को ये दिखा सकें कि वो अपने कितने लोग लाए हैं। क्योंकि जब ये काफिले में बड़े काफिले में शामिल होंगे तो मिक्स हो जाएंगे और फिर वहाँ जलसे में जाएंगे। वो जलसे में हर जिले के लिए अलग अलग जो है वो जगह कीजिए ताकि वहाँ नजर आ सके, पता लग सके कि लोग कौन कितने लोग लाए हैं। लेकिन ये अपनी अपनी रैलियों को रजिस्टर करवा रहे हैं और वहाँ ये दिखाया जा रहा है कि हम इतनी बड़ी तादाद में लोग लेकर जा रहे हैं, इतनी तादाद में हमारे पास बसें, वैगनें और कारें हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आइंदा इंतखाबात के लिए ऐसे समझ लें कि ये जो टिकट के ख्वाहिशमंद लोग हैं उनके लिए टेस्ट केस है और उसको पूरा करने के लिए भरपूर अंदाज में वो इस जलसे में शिरकत के लिए आगे आ गए। जी एडिटर रूही अमजद बुखारी और ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक साहब हमें अपडेट कर रहे थे। सर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के 4 साल बाद वतन वापसी, मुल्तान समेत दीगर शहरों के काफिलों का शामकोट पर इकट्ठ। अब्दुल रहमान कांजू की क़यादत में बड़ा काफिला लाहौर के लिए रवाना। डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वफाकी वजीर अब्दुल रहमान कांजू का क्या कहना है, आइए जानते हैं जुनैद अनवर से। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जो है वो आज वतन वापस पहुंच रहे हैं। लाहौर में जलसा होगा। मुल्तान डिवीजन से जो एक बड़ा काफिला जो है वो लाहौर के लिए रवाना हो रहा है। डिविजनल सदर और साबिक वफाकी वजीर अब्दुल रहमान कांजू की ज़ेरे क़यादत सब मौजूद सब बात भी करेंगे। कांजू साहब कैसा इस्तकबाल देखने जा रहे हैं? मैं अपनी जिंदगी में मुझे 22 साल हो गए, मैंने ऐसा जोश वलवला नहीं देखा जो मेरे कायद ने अपना फैसला अल्लाह के पास छोड़ा था। आज हर गली मोहल्ले में नवाज शरीफ की सदा आ रही है। ये इस नाउमीद कौम को एक उम्मीद की ज़रूरत है और इस टाइम मियां नवाज शरीफ के अलावा उन्हें किसी में कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अल्लाह करे हमारी जमात और हमारे कायद लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर सके। मैंने जनूबी पंजाब से और इसमें हर हमारे वर्कर से लेकर टिकट होल्डर, MNAs, MPAs, तंजीम, किसी ने भी कमी नहीं छोड़ी। अल्लाह की करम ने हमें टारगेट दिए गए लेकिन अभी दोस्त नाराज़ हो रहे हैं कि जी आप हमें क्यों नहीं लेके जा रहे। एक जिम्मेदारी का काम है
دعا گو ہوں کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ خیر خیریت سے واپس ہیں، اور آج کا ہمارا اکٹھا ہونا اللہ قبول کرے اور اس ملک پاکستان کی بہتری ہو۔ عبدالرحمان بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو ٹارگٹ ملا تھا وہ اچیو ہو گیا؟ اگر اچیو ہو گیا تو کچھ شاباش کی امید ہے؟ ٹارگٹ سے زیادہ امید ہم نے جو ہے ٹارگٹ سے زیادہ لوگ الحمدللہ جمع ہو گئے، اور جزا سزا پارٹی بھی دے گی۔ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اپنا قومی فریضہ سمجھ کے آج مینار پاکستان پہ جا رہا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں شریف سے سابق MNA مخدوم سمیع الحسن گیلانی کی قیادت میں قافلہ لاہور کے لیے روانہ۔ سمیع الحسن گیلانی کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب 4 سال بعد اپنے ملک پاکستان تشریف لا رہے ہیں، جن کو خود ساختہ جلا وطنی کاٹنی پڑی، اور جو کہ مکافات عمل ہے، جیسا کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ ان کو بے گناہ قید کیا گیا تھا۔ جو پاکستان کی معیشت کا، امن و امان کا اور مہنگائی کی دلدل میں پھنسی عوام کا جو وہ ذریعہ تھا میاں محمد نواز شریف تھا، آج وہ امین اپنے ملک پاکستان آ رہا ہے، جو کہ یہاں آ کر انشاءاللہ اپنے پاکستان کو، جہاں پاکستان ترقی کا پہیہ رکا تھا، وہاں سے انشاءاللہ چالو ہوگا۔ آج میاں محمد نواز شریف صاحب ملک میں واپس آ رہے ہیں، تو مخدوم سید سمیع حسن گیلانی صاحب کی سابقہ MNA ہیں، جو ان کی قیادت میں ان کے گیلانی ہاؤس سے آج قافلہ روانہ ہو رہے ہیں، جس میں تقریباً 4 بسیں ہیں اور 50 سے 60 لگ بھگ گاڑیاں ہیں، اور الحمدللہ آج ہم شام تک قائد میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے مظفر گڑھ سے بڑا قافلہ روانہ۔ مزید جانتے ہیں عامر ڈوگر سے۔ جی بالکل، مظفر گڑھ کنوان چوک پر اس وقت ہم موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون کا قافلہ حماد نواز ٹیپو جو کہ سابق MP ہیں مظفر گڑھ سے نون لیگ کے، ان کی قیادت میں رواں دم ہے۔ 19,000 اس حوالے سے جانتے ہیں کیا میسیج ہے جی آج کے دن کے حوالے سے؟ انشاءاللہ آج کا دن پاکستان کی عوام کی امیدوں کا دن ہے۔ ماضی کی طرح میاں محمد نواز شریف آج بھی ملک کو ترقی پر چلانے کے لیے اور معیشت کی بحالی کے لیے وطن واپس آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ غریبوں کا چولہا بھی چلے گا، مزدوروں کو مزدوری بھی ملے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے وہ آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آج کا دن مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے لیے عید کا دن ہے کہ آج وہ اپنے محبوب لیڈر کا براہ راست چہرہ شناسائی کریں گے۔ کتنا بڑا قافلہ لے کے جا رہے ہیں مظفر گڑھ سے؟ میرے صوبائی اور NA کے حلقے سے ہم انشاءاللہ 12 ہائیسیں اور 70 کاروں کا قافلہ میرے حلقے سے جا رہا ہے، اور بسیں بھی ہیں، اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالی مظفر گڑھ کی عوام پورے ضلع سے انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں یہ قافلہ شام کو اکٹھا ہوگا۔ شام کو اکٹھا ہوگا۔ نون لیگ کے کارکنان بڑی تعداد میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں نعرے بازی کی جا رہی ہے، اور کارکنوں میں خاصا جو ہے وہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر۔ جی عامر بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی سے DG خان سے بھی قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عاشر اشفاق سے۔ بالکل، میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے قافلوں کی روانگی DG خان سے بھی شروع ہو چکی ہے۔ بہت بڑا قافلہ اس ٹائم غازی گھاٹ پل کے قریب موجود ہے۔ سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کی قیادت میں کارکنان جو ہے بھرپور طریقے سے نعرے بازی بھی کریں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ روانگی ہونے جا رہی ہے لاہور کے لیے، کارکنان کا جذبہ جو ہے وہ قابل دیدنی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ جذبہ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ نوجوان پرجوش ہیں، بزرگ بھی پرجوش ہیں، اور یہ سارے میاں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ DG خان سے جس طرح آپ نے بڑا قافلہ، سب سے بڑا قافلہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں جمع ہے، اور یہاں سے اب روانہ ہو رہا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے تو یہ جوش جذبہ جو دیکھا جا رہا ہے، تو امید ہے انشاءاللہ میاں صاحب کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ بالکل بات کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے جی؟ آج جا رہے ہیں لاہور کے لیے، حافظ صاحب کی قیادت میں جا رہے ہیں انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد۔ کیا کہیں گے جی؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ انشاءاللہ ہم اپنے قائد کا استقبال بھرپور طریقے سے کریں گے، بھرپور استقبال کیا جائے گا۔ حافظ صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ نواز شریف کے ساتھ ہے اور رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ کیا کہیں گے؟ میاں نواز شریف کے عشق اور محبت میں ہم سب فدا ہیں، ان کے لیے جان بھی حاضر ہے، انہی کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو وزیر اعظم بنا کے آئیں گے۔ ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ کارکنان کی روانگی جو ہے DG خان میں وہ شروع ہو چکی ہے، اور باقاعدہ طور کے اوپر نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر کیا کہیں گے سر؟ آج جا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم کی قیادت میں انشاءاللہ لاہور جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، اس کو اسپیشل بچہ ہے، اس کو یہ محبت دے کے نواز شریف۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
जी, ये इशारों से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं और बाकायदा तौर के ऊपर स्पेशल पर्सन भी इस काफिले में मौजूद हैं और भरपूर तरीके से नारेबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है और काफिले डीजी खान से बाकायदा तौर पर रवाना हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खानेवाल से साबिक MNA इफ्तिखार नज़ीर की क़यादत में कारकुनान का क्या कहना है, जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो खानेवाल से भी बड़ी तादाद में कारकुनान जो है रवाना हो रहे हैं उनके इस्तकबाल के लिए। साबिका MNA हैं इफ्तिखार नज़ीर और MP हाजी ताउर रहमान, उनकी क़यादत में दर्जनों गाड़ियों का काफिला जो है खानेवाल से रवाना होने के लिए तैयार है। तो मज़ीद हम बात करेंगे, हमारे साथ जौहर रहमान साहब मौजूद हैं जो कि MP का इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे इस हवाले से। जी मियाँ साहब, आज 4 साल बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, बड़ी तादाद में कारकुनान लेकर लाहौर जा रहे हैं, क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों का जोश व जज्बा दीदनी है। आज हम उस लीडर के इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं जिसने इस मुल्क को मोटरवेज की सूरत में, मेट्रो बस की सूरत में, CPEC की सूरत में बेशुमार बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दिया, इस मुल्क की सनत का पहिया चलाया। ये मुल्क अंधेरे में था, जब मियाँ साहब आए तो ये मुल्क फिर रोशनियों का शहर कहलाने लग गया। इंशाअल्लाह मियाँ साहब आएंगे और इस्तकबाल के लिए हम सब लोग जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जब मियाँ साहब फिर आएंगे तो इंशाअल्लाह ये मुल्क फिर जैसे पहले तरक्की की राह पे चला हुआ था, इंशाअल्लाह फिर से ये तरक्की की राह पे रवां दवां होगा। वो जवान लोग की क़यादत करते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पेश की मुबारकबाद देता हूँ अपने ज़िले सदर चौधरी जौहर रहमान साहब को कि पूरे पाकिस्तान की तरह अल्हम्दुलिल्लाह खानेवाल से भी चारों तहसीलों से भरपूर शिरकत है कारकुनान की। आप देख रहे हैं, ये हम इतराफ़ करते हैं कि हमारे कारकुनान और चाहने वालों की तादाद ज़्यादा हो गई है। ट्रांसपोर्ट यहाँ कम है, जितना पार्टी ने कहा उससे कई गुना ज़्यादा इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया और आज हर तरफ शेर ही शेर नज़र आ रहे हैं। वो यकीनन हमारी मुकामी क़यादत चौधरी इफ्तिखार नज़ीर हाजी ताउर रहमान साहब की मोहब्बत में निकले हैं, दीगर कायदीन की मोहब्बत में निकले हैं। आज यादगार कभी इंशाअल्लाह तारीख रकम होगी, जितना बड़ा कायद है इंशाअल्लाह इस्तकबाल भी उतना बड़ा होगा। इतना बड़ा इस्तकबाल होगा और मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए हज़ारों की तादाद में कारकुनान खानेवाल से रवाना हो रहे हैं। जी नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। इसी हवाले से बहावलपुर का अहवाल जानेंगे महमूद ज़हीर से। जी महमूद, बताइएगा। जी, नवाज शरीफ की आमद जिसके हवाले से बहावलपुर एक मुतहर्रिक तरीन ज़िला, बहुत ज़्यादा यूँ कह लें कि मुस्लिम लीग का गढ़, और वहाँ पर राना तारिक शहर के जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के और रहनुमा हैं मुस्लिम लीग के, हज़ारों की तादाद में कारकुनों को लेकर लाहौर पहुँच रहे हैं। क्या कहेंगे, आज नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लिए इंतहाई खुशी और बरकत दिन है और अपने लीडर का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए अवाम में जो जज्बा और जोश खरोश पाया जा रहा है, हमारी क़यादत भी उसको लिए भरपूर तरीके से तैयारियां कर रही है और हम लोग भी अवाम को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जितना टारगेट हमें दिया गया था उससे डबल से भी ज़्यादा लोग साथ जा रहे हैं और इससे भी ज़्यादा जाने को तैयार हैं, लेकिन कन्वेंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपने टारगेट से कहीं ज़्यादा लोगों को लेकर जा रहे हैं और भरपूर अपने लीडर का इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ वो इस मुल्क का निजात दहिंदा है बल्कि तमाम तर उम्मीदें अब उनकी ज़ात से वाबस्ता हैं। जिस तरह की लीडरशिप क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने उन्हें दी हैं, उनसे वो हमें उम्मीद है मुल्क जो हमारा ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हो चुका था उसको इकानमी को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए सिर्फ सारी उम्मीदों की नज़र एक ही शख्सियत पर है और वो है मियाँ नवाज शरीफ, जिसके इस्तकबाल के लिए हम लोग जा रहे हैं। कारकुनों से भी पूछते हैं ना जी कि वो जो कितने जोशो खरोश से जा रहे हैं, कितने जज्बे से जा रहे हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, हम राणा साहब की क़यादत में आप ये देख लें कि अंदर बाहर कितने लोग, हज़ारों लोग जमा जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम राणा साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग के साथ हैं और नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारों के साथ कारकुनान निकले हैं बहावलपुर से और राना तारिक बता रहे थे कि बहावलपुर से हम लोग फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए नवाज शरीफ साहब का जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका महमूद ज़हीर। और अब आपको बताएंगे चेयरमैन ड्रग कोर्ट मुल्तान राना नवीद को ड्रग कोर्ट लाहौर का एडिशनल चार्ज सौंप दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने राना नवीद को ड्रग कोर्ट लाहौर का चार्ज सौंपा है। मुल्तान में डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं चेयरमैन ड्रग कोर्ट मुल्तान राना नवीद को ड्रग कोर्ट लाहौर का एडिशनल चार्ज सौंप दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने राना नवीद को ड्रग कोर्ट लाहौर का चार्ज सौंप दिया। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
अब आपको बताएं, मुल्तान में एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से शहरियों को 5% तक का डिस्काउंट। शहरी घर बैठे टैक्स अदा कर सकते हैं। लंबी कतारों से छुटकारा मिल गया। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानते हैं नादिर मजहर से। बताइएगा नादिर। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से अगर बात करें तो पहली जो समाई है वो मालियाती साल की पहली समाई तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी शहरियों को जो है महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से जो टैक्स के हवाले से हैं वो सहूलियात और जो 5% डिस्काउंट है वो ई पे ऐप के ज़रिए दिया जा रहा है। शहरी ऑनलाइन घर बैठे ही जो है अपना टैक्स ई पे के ज़रिए पे करके 5% तक जो है रियायत भी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा 5 बजे तक जो है डिपार्टमेंट खुले हैं, शहरी आएँ और अपना टैक्स पे करें। हमारे साथ इस वक्त जो है कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ पर टैक्स पे करने आए हैं, उनसे बात करते हैं। अफसरान ने इंतहाई शफीक रवैया रखा है और मेरे तमाम मसले हल कर दिए और अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐप जो मोबाइल ऐप से शहरी काफ़ी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और उनसे दफ्तर के मतलब आने जाने के चक्कर भी बच जाते हैं और इस चीज़ से आवाम बहुत ज़्यादा फ़ायदे में है और उनका टाइम बचता है। घर बैठे ही ऐप पे अपना टैक्स पेड कर देते हैं। इसके लिए मैं तमाम एक्साइज के अफसरान का शुक्रगुजार हूँ। एक्साइज वालों ने नया सिस्टम शुरू किया है, बहुत आलीशान सिस्टम है, इससे कई कबातें ख़त्म हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि ऑनलाइन टैक्स पे करने से एक तो घर बैठे टैक्स पे हो जाता है, दूसरा दफ्तर आने का जो चक्कर है, जो कन्वेंस है, उससे भी बचा जाता है। और शहरियों से ये भी गुजारिश है कि जो अपना टैक्स है वो घर बैठे भी अदा करें और 5% तक डिस्काउंट भी हासिल करें। जी नादिर, बहुत शुक्रिया आपका। डेंगू की बहावलपुर में डेंगू के ताबड़तोड़ हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 6 मजीद मरीज रिपोर्ट हुए। विक्टोरिया अस्पताल में 5, सादिक अब्बासी अस्पताल में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ, जबकि विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों की तादाद 10 हो गई। रवां साल रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 95 हो गई। 87 मरीज विक्टोरिया, 8 सादिक अब्बासी अस्पताल में रिपोर्ट हुए। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं डेंगू के हवाले से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 6 मजीद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। विक्टोरिया अस्पताल में 5, सर सादिक अब्बासी अस्पताल में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। इसी तरह विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों की तादाद 10 हो गई है। रवां साल रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 95 हो गई। 87 मरीज विक्टोरिया और 8 सर सादिक अब्बासी अस्पताल रिपोर्ट हैं।